सांग मैंने आज भी बहुत भल भल टिप अच्छी जदि आम ये टिप्स आउ ट्रिक को फॉलो करवा घर जिते कठिन रु कठिन काम हो पछे आमको से सब सहज लगे जदि आम ये टिप आउ ट्रिक को फॉलो करवा। नमस्कार कुक विथ मुस्कान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो ये आरंभ करवा प्रथम टिप रे हमर कौन अच्छी देखा। पिला माने जेतेबेले पाठ पढ़ती बही रे हाइलाइटर दरकार हुए सेमिति किछि टिप मु नहीं आसी देखते एमती हाइलाइटर ये बही रे दिया जाइछि। ये हाइलाइटर लाल अच्छी एमती कलर अच्छी देखु यहाँ टिके नेली कलर। ये हाइलाइटर बहुत प्रकार कलर अच्छी जेकोसी कलर आपण आनीपारे आ बही लगे आपण समस्या को दूर करें। आज टिप गुड़ाक जब आपको पसंद आसी निश्चय गोटे लाइक देवे आ कमेंट निश्चय जनइबे। आठी देखु पिंक कलर भी अच्छी किंतु पिंक कलरटा मत एत भल लगे। पिंक कलर जदि आम बही लगेबा भल कि बही देखा जाए किंतु ग्रीन कलरटा भल पूरा देखा जाए स्पष्ट पूरा देखा कौट कौट लगी जो धाड़ी आप लगे से धाड़ी में देखा मत से भल लगे। पिंक कलर मत भल लगनी आमती जो लगे से जमा कौन करे छाड़े देखो ये लगे आ ग्रीन कलर लगे मुझे ग्रीन कलरटा देखेबी वीडियो केमी छाड़ पिंक कलरटा देखा जाऊनी तो से भल कि देखा जाऊनी। ये देखु ये लगे या आम केमती सहजरे छड़ेबा पानी रे छड़ेले बही ओदा हो कागज बही चिरीज हाथ में लगेले ये छाड़े तो आम सहजरे केमती छड़ेबा टिके लेंबू नहीं आसवा अल्प टिके लेंबू को एमती करके घसीदबा बेसी जोर घसीवा दरकार नहीं खाली हल्का हल्का भाव में लगेदेले से सांगे सांगे देखो केमती छाड़ी जाऊँगी अति सहजरे छाड़ीज। जदि ये लाइनटा भूल लगे देथिबे हाइलाइटर पुणी पछरे ए लाइन को आपण लिभेबा को चाहिए तो एमती लेंबू देके लिभे देबे बहीर किछि भी क्षति हेबनी। छोट पिला माने बेले बेले जोठी नै सेठी गाड़ी दियंती ताकू लिभेबा को चाहिए बहीरु एमती लेंबू रे लिभेले बहुत बढ़िया भाव में लिभि जाई परिबो। एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन हो कौन से डॉक्यूमेंट हो आम जो आणुचे घर को आम कौन करे एमतिक भांगी भुंगिक रखीदे जहाँफल कि भांग पड़ जाऊँगी मझीरू आदि भांग पड़ो ना अति शीघ्र से भांगरू बेसी दिन रही चिरी जापे तो आम केमी रखिले शीघ्र चिरबनी भल भाव में साइज होकर रहीपर। जो आम डॉक्यूमेंट गुड़ा को रखा आम कौन करवा एमती भाव में भांगीदे साइज करके रखा जिते गुड़ाक हो 4टा हो 5टा हो पूरा साइज करके थाक थाक करके रखा एमती भाव में गुरेदेवा ये भाव में गुरेबा पूरा भांगीबानी भांगिले तो मझिरू पूरा भांग पड़ जाए आ बेसी दिन जदि चिरीज जोड़ी की पुणी ताकू नहीं जावा से डॉक्टर हूँ जोड़ी नहीं जावा से भांग पड़ से चिड़े तो एमती भाव में आम गुरेदेवा देखो ये भाव में गुरेदेवा जेकोसी क्लिप से लगेदेवा। ये देखो जो नुआ सार्ट मु किनी गोटा टी सार्ट किनी से यहाँ बाहरी क्लिप भाया ताकू लगेदेवा से भाया रखि फोपाड़े ताकू लगेदेवे ना जो मुंडे जो चपा क्लिप थाए से चपा क्लिप गोटे लगेदेवे। छोट क्लिप जदि रखि छोट क्लिप गोटे लगेदेवे एमती भाव में जदि लगे एमती थोदेवे जो थोदेवे सेमती साइज हो भांग पड़ोनी आ साइज होकर रहीपर सबुठ भल हम चपा क्लिप 2 पटे लगेदेवे। एबे देखिबा नेक्स्ट कौन अच्छी एमती जो आम हुक किणिक आणुना मार्केट रू ये किछि दिन लगेला परे कांथरे लगाती किंबा ये जो गडरेज भी ऊपर लगे दियंती तो किछि दिन लगेला परे येटा सुखी जाए बेले बेले सुखी जाए बेले बेले सुखिकी अल्प दिन मध्य झड़ी पड़े। देखो यहाँ मोर झड़ी पड़ी आईटा नुआ अच्छी आम एमती कौन कले सबुदिन रहिबो बेसी दिन रहिबो झड़बनी। यही जगह आम कौन करवा नहीं आसवा फेविक्विक जो फेविक्विक अठा थाए ना 5 टकिया बेसी पैसा नुह जमा 5 टकिया नहीं आसवा आम लगेदेवा से लगेवा पूर्वर आम कौन करवा हाथ में एमती जरी लगेदेवा ना से जदि लगे ना हाथ पूरा जमा छाड़बनी तो मोर भी सेमती हाथ में लगिगला खोली नी तार क्यापटा खोलू खोलू हाथ में लगिगला 2टा आंगुठी पूरा जोड़ी हो गला जमा छाड़लानी। ये मन पकई दूसरी दर्शक बंधु जदि चैनल नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करने पाखे बेल बटन दबाई ऑल सिलेक्ट करेंगे जहाँफल कि मुझे आगक जो वीडियो पकेबी आपण पाखे सर्वप्रथमें पहुँची पार। ये नुआ हुक आनिली आ तार पेपर को आग खोलीदेवा तापर से देखो मु फेविक्विक लगे दूची फेविक्विक लगे कांथरे लगेदेले बहुत दिन जीव नुआटा जिते आनबे लगे पूर्वर एमती लगेदेवे फेविक्विक एमती बेसी दिन लाखिकी आम गृहिणी माने ना ये जो छोट छोट आइडिया गुड़ाक निश्चय जाना दरकार आ काम लगेवा दरकार।
ଯାହାଫଳରେ କି ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନୂଆ ଆଣିବେ ଆଗ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଲଗେଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୁକ ବହୁତ ଦିନ ସେ କାନ୍ଥରେ ଲାଖିକି ରହିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବେଶୀ ଓଜନ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଟାଙ୍ଗିବେନି। ଇଏ ହାଲକା ହାଲକା ଜିନିଷ ଟିକେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ହେଉ, କୌଣସି ବେକ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ହାଲକା ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ। ବେଶୀ ଯଦି ଓଜନ ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗିବେ ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ହୁକଟା କେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଆଗ ଡବଲ୍ ଟେପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ସେଇ ହୁକରେ ଲଗେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଖପେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ସେ ହୁକଟି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲାଗିଗଲା, ରିୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଆଣୁଛେ ଅଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଉ ଅଧା ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ଥୋଇ ଦେଉଛେ ତ ଏମିତି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଛେ, ସେ ଅଣେଇ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଜମା ସେମିତି ଥୋଇବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ନେଲକଟରରେ ଆମେ ଏମିତିକିରି ତାକୁ ଖାପିକିରି ରଖିଦେବା। ଯେଉଁଠି ରଖିଦେବା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଅଠାଟି ଢାଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି କ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଠା ଲାଗିବାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଠାଟି ଲାଗିଯାଇଛି, ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଖୋଲୁଥିଲା ବେଳେ। ତ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ହାତରୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏ ଅଠାଟି ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିକି ଛଡ଼େଇବା ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗରମ ପାଣି। ଯଦି ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼ିବା, ବହୁତ ଗରମ ପାଣିରେ ତ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଥିବ, ଆମେ ହାତକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବାରମ୍ବାର ବୁଡ଼େଇଥିବା। ଏମିତି ବୁଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ଆଉ ହାତ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଟାଣୁଥିବା। ପାଣି ଭିତରେ, ସେ ଉଷୁମ ପାଣି ଭିତରେ ହାତକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟାଣୁଥିବା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠି ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଏମିତି ଅଠା ଲାଗିଯିବ ଫେବିକ୍ୱିକ୍, ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ମାନେ ବେଶୀ ଗରମ ନଥିବ ସେଇଭଳି ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ। ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ହାତରୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇଲି ଆଉ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଟାଣୁଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କରିଲି, ଏମିତି କଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି କେମିତି ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଛଡ଼େଇବି ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଛଡ଼େଇବି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଠା ଲାଗିଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।